Dan kula yakin sateja hadir bakal paringi syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima melemangkan kaula ben ajunan hadir tada lain niat keng nampakaki pungana ateh kaula ben ajunan paringi nabi sepaling mulja paringi nabi sepaling sampurna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sekalaben kamuljaanna Gusti Kanjeng Nabi sateja seberkaitan kak dinto norok mulja. Bapak Ibu, are Senin nika pun ulama termasuk are setada keutamaannya sama sekali. Bulan Rabiul Awal kak dinto termasuk bulan setada kefokusannya sama sekali. Jadi hari Senin, hari setada keutamaannya sama sekali, setada kemuljaannya sama sekali. Bulan Rabiul Awal termasuk bulan setada kefokusannya sama sekali. Mangkana hari Senin ban bulan Rabiul Awal pele kebaik kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena mun Kanjeng Nabi kak dinto lahiraki tepak malam Jumat. Orang kepon ini kepahadabu. Nggih. Patut Kanjeng Nabi mulja. Cek lahir bayi malam Jumat. Talangkong. Ustaz, talangkong pun ditakian. Talangkong yang lebih di atas. Punten yang lebih di atas. Kita kok beda kita begini. Talangkong. Mun Kanjeng Nabi lahiraki bulan Ramadan. Orang polakan ni kepahadabu. Ya minta mulja. Cek lahir bayi bulan Ramadan. Tetimun Kanjeng Nabi lahir malam Jumat, lahir bulan Ramadan. Maka orang bekal ngangkep Kanjeng Nabi mulja ke ngampung ke areh. Kanjeng Nabi mulja ke ngampung ke bulan. Mangkana Kanjeng Nabi lahiraki bulan setada kamuljana sakale bulan Rabiul Awal. Are setada kamuljana sakale are Senin. Sehingga Kanjeng Nabi ni kamuljah benih ke ngampung ke areh. Kanjeng Nabi ni kamuljah benih ke ngampung ke bulan. Justru are Senin ni kamuljah ke ngampung ke Kanjeng Nabi. Rabiul Awal norok mulja ke ngampung dak Gusti Kanjeng Nabi. Saking mulja na mangken alhamdulillah hadir kapi ke masjid. Cak make embing barang noroknya. Eki na bangki. Saking mulja na Kanjeng Nabi sabulan suntuk kulaban sampean amolotan. Bulan molot ni kan apa boleh orang ka ajam ka karak tak anda. Banyak geluka kanan man nyaman. Mungkin apa ki? Oh ajam benare, sati benare, sekote benare. Tege tak kakakan tege nagin cemur. Ken ngampung dek kamuljana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena ngampung kamuljana Gusti Kanjeng Nabi. Kaula ben ajunan esebutaki sareng Allah kuntum khaira ummah. Sampian kabeh katiti umat sepaling mulja, teti umat sepaling sae, teti umat sepaling istimewa. Anapa? Ngampong dak kamuljana Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana Kanjeng Nabi ini kata usaha mangken ki lahir saos eja buaki. Saat dia datang aras terasa berguncang, suasana nampak tenang. Aras pun semakin tenang. Beden apa tak ada? Bagi tak tahu lah ngucap beden lekas mari gelu kak. Salah satu mukjizatnya padamnya api Persia, hancurlah kerajaannya. Menterosakinya ku orkes dekibi orang kan. Siapa si ambu aku? Si alagu si terus terakijak banyak gendut takutnya ku orkes ni. Apa? Ni kakak pun sampai gitar kak. Sampian cekak joget kemarin. Iya, mun Erwan kan senyengak ruang. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Lahir saos Gusti Kanjeng Nabi. Ampun mamate, apoi sebeda versi, seapoi kak dinto sembe kelaban orang kafir. Ini tanda pertama bahwa Kanjeng Nabi kak dinto bekal ngibe agama, seagama kak dinto bekal ngibe kasayan, seagama kak dinto nutup agama-agama sebelum mah. Pas paringin kitab senyama Al-Quran, sekitab terakhir tada kitab biasa merina Quran.
karena Al-Quran mukjizat Gusti Kanjeng Nabi sepaling mulja ben terakhir, maka Al-Quran Kak Dinto termasuk kitab sepaling lengkap sepanapa asaus Quran ini pasti bahas jelas. Jadi mun beda orang pah ngucak Quran tidak relevan dengan zaman, berarti keng karoniku kole ngeto tak tuman macaan esena Quran ini mulai lambak sampai mangken ni ke orang pakun maca pakun tak tobuk, mulai Quran lambak tak ada ceberah ada titik pasir sabri titik Al-Quran. Kalau abba situng ibaba nun situng yatas atak dua yatas asak telok yatas, ini yang memberi titik pertama kali namanya Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang memberi harokat dan memberi tanda wakaf itu namanya Al-Imam Al-Hajjaj. Cuman amulai ki ada titik ada jabar Quran lah bisa iba. Maka ada pun Gus Dur Al-Quran Qadim wahyu minul yoton poti nulis bisa diwoco itu jangan guru waskito dan tancepake ing jeru dodo. Arab pemik cenggeng deh tak ngerti kartina nih kata oning sampean artinya ki burure tak tahu. Oh ya pada ki iya cak pedang maturan na bu nyakureng Hongkong deh jan coba ada sampean reng Madura gula matu sampean Mekasan gula Bengkalan keng orang tak percaya aja mun gula kebelah reng Madura pulan mua nengak reng Arab kok. Kalau pakai bahasa kepol senikah Al-Quran soceh debuna guste ta etolese ibaca ngarte dadi paemut maklengas tete tore tamenaki edalum tore tamenaki eda ya Rasulullah salamun ya Rafi asya atfatayyaji ya uhailal jud ya uhailal judi wal lamba ada titik ing bisa baca lamba ada harokat tak baca mungkin alhamdulillah Quran saja gampang kak mun lamba aku lagi kene ki ngapal tajwid sip dasana sabda jata tungkor sama dom tayyiban sit itu kondo do lima itu lamba mungkin tak usah ngapal lagi idhar lamba beda 6 ikhfa 15 mungkin tak usah ngapal lagi Quran apa hibri bernah mun idhar merah mun ikhfa biru mun idgham dongker jadi mun mungkin terus tahu man amanah bacaan apa cong berna apa jaga merah oh idhar. Zaman semakin maju ternyata manusia banyak saja pinter keng saja nikala-kale. Lagi na bangki. Lambak masih belum ada teknologi manusia nikah. Masjid Nurul Rahman, masjid selain. Kapan para mau dipoh abu ngaci kapina kana kene. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Anak siapa ngaji? Anak Kak Miss Naji ya kok. Lamba mangken alhamdulillah ngaji na mangken tak usah tanya aki nyaman lah. Buhman nyaman saya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. حتى إذا توالى وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
لا يحتمنكم سليمان لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Datang ke keton sa pengaji maceknya mana tegur ke masjid ku tak orang kata ada HP nak pengaji kami. Ya karo HP ini saya masuk surga orang yang cari kepo di budian. Zaman semakin maju, teknologi semakin canggih, alaku kebagusan saja sang sengkak. Makin jelas saya gampang, tak usah ngibayasin ngibah HP. Ya Pak, kok ngaji TV tak tahu lagi di ngaki bayi. Yasin wal Qur'anil Hakim innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Orang kok rokokan jeding. Tapi alhamdulillah masyarakat Kepo malam ini hadir. Meskipun teknologi canggih, meskipun makin montronik gua kiai cokop muka YouTube, napa? YouTube kalah, gitu. Tapi alhamdulillah orang Kepo bagus hadir ke bima lagi buru kiai ceritah. Ini keberkat ini kesagabai masyarakat kiai. Tinggal motorok sepuluhan sampai cukup. Alhamdulillah orang Kepo bagus kebi. Ini ke acara raja kantineka masyarakat kebi senangkung. Alhamdulillah. Majar napa tak majar? Nyumbang berkat napa tak nyumbang berkat, agabai napa tak agabai. Alhamdulillah nyempit kabeh mak kita berikan samar mun nyaring deh. Setelah tak nyumbang berkat lah ana ngempak iki kabeh. Ya oleh petok berkat ben lagi aja. Aja mun tepak kana sek kabeh mak duhur tak kina tanah deku. Punten tak pernah pelakar acara dan sampian. Thank you. Iki napa iki? Sampian ni kemangkin acara tedek sing ngampung justru sing ngampung senuku emik ini ya. Kan engki sampean kan sampean mak kita nyumbang apa sibuk mak kita abri berkat kan hadir nih kala nyumbang mata ada berkat ya. Dan sampean mak kita ala kuah mak kita kan hadir nih kan nyumbang acara nih kemakin sukses acara makin meriah benih bulan marga Khalil Yasin dapat kan tu marga sampean Rabu kula mak di Bangkalan ujau udah tengkak kan tu keng mun sampean rada entar gagal acara nih kak dungka-dungka jauh kula mak kita ada orang pah ceramah hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang tidak terlihat. Reng cumbara pah ngucap tak beres. Bersampian hadir kabeh alhamdulillah. Insyaallah kaula ajunan teti orang seselamat dunia akhirat. Amin. Kembali lagi. Jadi Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Rasulullah. Karena Al-Qur'an gak dinto kitab paling akhir. Mun kitab paling akhir pasti mas sempurna kitab-kitab selain. Dulu ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Kenapa masih ada Al-Quran? Al-Quran penyempurna kitab-kitab selain berarti Injil banyak saya tak bahas, Taurat beda saya tak bahas. Al-Quran ini penyempurna, tidak ada satupun yang tidak dibahas oleh Al-Quran. Maka dari baring bulan ikak tepani oncengan pengajian yang daerah Ketapang Sampang, acara apa? Salamatan komunitas Feroza ben sepeda engkal. Dia gula kerja sibuk saya nyari hadis sepeda engkal ja apa jangan. Alladzina yarkabuna al-firoza was-sepeda engkal mana mau dimah. Nah, cuman saya nyatakan kalau Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir dan penyempurna, tak mungkin ada sesuatu yang tidak dibahas oleh Al-Quran. Nah, kan mungkin tak oleh ada buku Quran tidak relevan, tak cocok ben zaman karena Quran ini ke kitab paling lengkap dan kitab terakhir yang tidak ada kitab lagi. Mun terakhir pasti kapi bahas dalam Al-Quran. Terus mun Quran ini ke bahas lengkap ayat Ferosa apa? Ayat Fortuner apa? Ayat Avanza apa? Mun sampian nyari kebunan Ferosa tak ada. Tapi Allah ada bu senikah. Al-khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ada tiaki jaran. Allah ada tiaki bighal. Allah ada tiaki himar. Jaran ontak himar. Ini kenapa tujuh nama ikabai Allah litarkabuha wa zinah. Makle sampian numpak ikabai kendaraan wa zinah ben ikabai burleburan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan ini kacang nak santri ngaku yakhluqu tak ngaku khalaqa.
Padahal kholako ni ka ampun atetiaki, yakhluku bekal atetiaki. Arapa ayat temi wa yakhluku ban Allah budian bekal akabai mala ta'lamun kendaraan sesampian taoning orang Arab. Tetini ka ayat te Verosa ayat te Avanza muntro oning pok beda mobil ayat te beda. Napa? Wa yakhluku mala ta'lamun. Lambu Allah adabu deki akhir zaman Allah bekal agabai kendaraan seorang Mekah lambek ni kata oning. Panapa? Kak dinto saya maksud Avanza, Fortuner, Alphard, Pajero, Pijero, Bejero, Bajero, kapi. Jelas lagi? Sekarang ilmu geografi membahas bagaimana asal muasal terjadi gempa. Mik bisa terjadi gempa karena bumi tidak stabil. Mik tak stabil karena paku bumi banyak diambil. Kenapa paku na bumi? Gunung ni kapakoh. Ilmu geografi menyatakan ternyata gunung ni kacuma koncong sepadeng. Asli pungkana cep ke dalam percis pada bi pakoh. Makanya namun gunung ni kata ekala tak stabil bakal gempa. Makin kan gunung ini pungkar. Betona ekala ijuan. Ekale boleh ke bayi pote. Ekale boleh ke bayi tehel. Makanya banyak terjadi gempa. Allah sudah membahas dalam Al-Quran. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Badan apa tadi? Allah agabai gunung ni ka fungsina untuk stabil. Mun gunung ekala bumi bakal gempa terjadi len. Akhirnya orang pah nebak akan terjadi gempa. Bulan Ramadan 2020 tanggal 15 bertepatan tanggal 15 hari Jumat akan terjadi dukhon. You memaki boleh akan terjadi gempa bakal beda len tu. Abu reng pengkalan kerja setako kak. Pada takok dia. Bengkalan pelan kocak beda lentu orang pah tedung luar Roma kapi takok lentu tempo na tedung. Kula datang pengajian tedung ilmu kamar alhamdulillah lentu tibi sampai gila laku. Baca malam Jumat pah tedung luar sampean. Mangkana bentar tangkeun Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang ilmuwan akhir zaman sudah membahas bagaimana antara air laut dengan air darat mereka tidak bisa apolong, tak campur. Bahkan ketika dilihat dari satelit beda keris pesa antara Tase Acen ben aing songai Setaber. Oleh ilmuwan dibahas, minta apolong. Ternyata air laut itu ketika bercampur dengan air tawar akan hilang unsur pokoknya sehingga yang asin menjadi tawar. Air tawar ketika masuk ke aing Acen maka hilang unsur pokoknya H2O sehingga aing Setaber noro Acen. Makanya Setaber pakun Taber, Acen pakun Acen. Allah sudah menyatakan 140 atau 1400 tahun yang lalu bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Antara aing Taber aing Acen beda pemisah saya tak bisa ele beti situng ben lain. Nah banyak ilmuwan nikah masuk Islam gara-gara ayat kenikah. Ternyata Allah sudah menjelaskan mulai lambat sebelum teknologi meneliti keberadaan aing Acen aing ta. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Apakah Al-Quran menceritakan Nabi Muhammad? Tadi sudah dinyatakan oleh penata acara. Pada diri Nabi Muhammad ada sari tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh contoh sepaling sa. Ladan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang kebanyakan. Kanjeng Nabi kak dintoh contoh. Sementara di akhir zaman sebanyak makin nikah beni teti contoh tapi abri contoh ben teti contoh ni kata pada paham makin tukang pidato saja banyak mungkin apa lagi cak makin di Bangkalan yonceng ke Mekasan dia mak yonceng cak dengan khulil yasin tak tu bapak anta kai leka cak dengan beni anak kiai ni yonceng
Dua alasan kayak kalak ngunceng ke Khalil Yasin. Sepertama, polan celeper. Senomor dua, orang ngebegenteng. Ya kan lubuk. Lah kenapa di akhir zaman makin banyak mubalik, jauh banyak tukang pidato. Ni manusia sajian butuh sajian banyak. Di akhir zaman ni kasih banyak orang abri contoh ngak si tukang ngocak nih. Sementara titi contoh ni kata bisa. Kanjing Nabi ni kata partai banyak abri contoh tapi banyak titi contoh. Mik manti kanjing Nabi karena kanjing Nabi ini kata merintah, kanjing Nabi ini kata makon, mun tak tega kanjing Nabi ini kang laku kaada. Makanya itu buaki anak awal wajibin ma amartukum bih. Sengkok je orang sing laku kaada apa bingkok saya perintah aki. Mangkana manti pulan kanjing Nabi sebelum makon ngalaku kaada. Kula bi sampean mangken anang rek narik liku TV, bae kocak. Mangkat sekolah gerjeng-gereng di kubo-boboy riya iko. Mangkat kelas sekolah. Pada enak remote je. Apa angpang tapangan di ku TV. Anang cak dengan tako, ya cek keng sambil cek grunggung, bentibin bikin mata na melak iko. Apa sebab cuma bisa abri contoh tapi tak jadi contoh. Kalau sampian ingin punya anak yang anaknya bisa ngaji Al-Quran, cek banyak nyoro ngaji sampian kak, sampian banyak ngaji ya deng anak. Buk, mun sampian potrana terong ngaji Al-Quran, sampian cek nyak banyak nyoro ngaji ka potrah, tapi banyak ngaji ya deng pot. Cek selaki anak mun tak ngaji, cek sampian aku jeng Isa anang pahe soro kaki neng Eroma ya. Tipe aja dekipan andina mulai ko olok ilang kere ko. Mik ngaji Al-Quran anak cek emang tak ngaji benem buung. Mun sampian banyak ngaji, potra tak usah soro, potra ni kebekal norok ngaji TV. Pada selake ni kebuk, mun selake mari bejeng mau di pah keluar tak ngaji Quran, paenga di sampian, ngibagi Quran tojuk yeting pah ngocak, mayu kak buka ding kake. Quran na maksud ta ka? Hahaha iko. Waktu Pak Kering ngampedin nak dia baca saran agama. Sehingga kalau sudah menjadi contoh. Dan inilah merupakan sukses baginda Rasul. Apa kanjeng Nabi dakwah ni kami sukses. Di Mekah beliau cuma 10 tahun. Madinah 13 tahun. Mampu mengubah keberadaan Jazirah Arabia yang luar biasa ganas kekafirannya. Situng kanjeng Nabi tak makon, kanjeng Nabi tak merintah kecuali kanjeng Nabi kak dinto ngelako ka ada baru kanjeng Nabi ni ka makon. Mangken kula ben sampean ni kebanyak nyoro keng senyoro tade sing ngelako. Mangkana cek pon ring benik saiki akeh wong kang pinter tapi luwi akeh maneh wong kang blinger. Pinter mun pinter keng tak bener. Mangkana kula ben sampean tak perlu orang pinter, perlu orang bener aslina. Tina mah kita pate pinter, saya penting bener. Karena apa pinter orang saya bener lebih gampang itempeng bener orang pinter. Orang mula kadung pinter iba bener tak kira gelem. Orang ini kemudian pinter andi kitab TV. Apa kitab pah? Kardiman. Karpa TV pokok nyaman. Akhirnya tukang sunat sebanyak nggih. Diberi bantuan di atas, sunat ke Bebe, sunat provinsi, kabupaten, sunat camat, sunat ke Bebe, sunat. Tadi tukang sunat kapi depak ke Bebe keri koncong ni kini. Benih yang tak oning, apa? Tak bener. Apa? Ilmu makin banyak hilang. Kok bisa? Banyak manusia mampu memberi contoh tapi tak ada si bisa jadi contoh. Dan hebatnya Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Bon, ini kisah pertama. Bagaimana Rasulullah sukses di dalam dakwah? Kanjeng Nabi ini jadi contoh. Sepertama. Senomor dua, Kanjeng Nabi dalam dakwah kak dinto sukses Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kanjeng Nabi kak dinto amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Merintah bagus ngangkui ilmu bagus, alarang kecubaan ngangkui akhlak sebe. Ini kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kalau teman kasar, kanjeng Nabi ini kalau teman tukak. Situng betul Pak. Beda situng orang ini ke internet Gusti kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, dan kula siap masuk Islam. Kengten kula mun isoro ambu ngecok kula tak bisa. Kengten kula mun isoro ambu azina kula tak gelem. Islam ndak gelem tadi orang saya macam syahadat nyak saya ajunan Nabi. Keng kula kerja larang mateen. Artinya mateen mun elarang kula tak bisa. Pakun mate orang. Arampok kula pakun ngecok. Azina kula pakun azina. Korbi sampean ibeki pakun ngecok, pakun arampok, pakun azina. Kula masuk Islam. Katina apa jawab Gusti kanjeng Nabi? La ba'sabik. Iya lo apa-apa. La masuk Islam. Tak usah ambu kaki jadi ngecok saya mate azina pakun aki.
Situng karo saya pentebingko. Engkau tak minta ambu ngecok, tak minta ambu azina, tak minta ambu mate yoreng. Kakek cuma penta abiko. Mon la tetireng Islam ko tupa jujur. Akhirnya nyimpang nih kang cak nya manunggu Islam. Jemaat bakunul le azina tak apa-apa. Ngecok lo apa-apa karo minta ero bejujur. Poh, mon seni kegempang na bacang gula kanjeng Nabi kan mangken gula jujur tak nakal sakale ko. Depak kebengkau na haram ku tak paham nemu praben retin masuk ke dalam mik los ning salah alos koning. Kapan niat azina aben praben ni ku tak paham mikir bengkok kan Islam. Bi kanjeng Nabi suruh jujur. Mun pangko azina apa hitanya akinya benyang sahabat engko deki kutu aja wab jangko azina. Mun selain lo apa-apa Umar tak apa mentong ben pedang deki. Abah, Sayyidina Umar ni macam-macam kak. Ke Sayyidina Umar ni kan apa-apa le manusia. Setan ni ketakok Sayyidina Umar. Apsa-ap ni mun tegepok ben Sayyidina Umar apsa-ap pasi buruh. Ongguan, makanya inna syaitan la yasluku maslaka Umar. Setan ni kata kira ajalan isi tunggulan jalan, mun ilan jalan ni ke elebet Sayyidina Umar. Setan dari barat, Sayyidina Umar dari timur. Senyimpang benih setan benih Sayyidina Umar. Setan nah panglau karena Umar itu. Makanya mun labeng kiai kan ibri bacaan Umar Al Faruq. Arab labeng kiai ibri bacaan Umar Al Faruq. Setan dia tak masuk ke dalam. Nak kanak kini lahir, miinya main Umar Al Faruq edaina, mak letak ganggu setan, mun tak percaya ku leku oba bi sambian. Anak kapan lahir to les daina Muhammad Khalil Yasin, mun tak bi apsa apeto anak sambian. Apa gelo ha ha ha. Teti mikir mun engkok ngicok, bi kanjeng Nabi tak elarang. Tapi mun pai tanya akinya benyang sahabat kaki ngecok kok laju kadung jujur nakin cucu cak ngecok. Akhirnya sadar ya Rasulullah akhlak kesampian luar biasa. Kanjeng Nabi tak alarang ngecok, tak alarang ambu azina, tak alarang mate seelarang cek nakal ko tu pa jujur. Ya mun jujur ko tu ambu kapi setelo. Nika akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Beda makin akhlak nika kasih lebih fokus dari akhlak Kanjeng Nabi. Makin sampai kiamat kurang 3 hari tak ada kan. Ada kulaban sampean ni kasagus-bagus akhlak manusia bade seneng tatang ke situ seneng situ ngabaci keng mun Gusti Kanjeng Nabi ni kasaking dari bagus napa pole orang Islam orang kafir seanya ma Abu Lahab ni kapaman Kanjeng Nabi Abu Lahab ni kasakancaan ben Abu Jengkel ni agela kenal sampean ben Abu Jengkel ni ke beni paman nah saya paman ni ka Gusti Kanjeng Nabi ni ke Abu Sawar. Dek remah cara nak kana makle Muhammad je ke baciin bi orang dek remah cara nak Muhammad je makle ka musuh surah kah usul anu bae pola tuan Muhammad je ke bela ring nakal we Muhammad je ke bela orang gedek lecek deki masyarakat mulai ke bela je Muhammad gedek lecek kan orang nyimpang tak kira percaya Abu Lahab tak terima neng colong kaki surah kah mun Muhammad ke bela lecek je orang si tak percaya ke kaki saya temu je lecek karena Muhammad mulai hikani tak teman nakal sama sekali. Iku Gusti Kanjeng Nabi, napa boleh reng Islam, reng kafir tak ndek mun Kanjeng Nabi kocak lecek, arapa Kanjeng Nabi tak toman nakal, proses ngak gula ben sampian nakal tok. Telepon, beda di mak ndak nak ramun tandi lak, aduh sapora kak je sapora koyak tempo nanurok kelebu nak sorga aja iko. Padahal tempo nama kene sape kan dem. Eki napa ngi? Rasulullah bendi cuma kalangan manusia sing ngalem sampai Allah ngalem ndak Gusti Kanjeng Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Kanjeng Nabi ini ke akhlak luar biasa. Kanjeng Nabi tak teman masake. Kanjeng Nabi dawuna tak toman menyinggung perasaan orang. Pasir orang sahabat ngadeg dak Gusti Kanjeng Nabi ketika pleman aroma sah bahwa engkau ini paling iargai ya juna Gusti Kanjeng Nabi. Tak toman masake. Kanjeng Nabi sareng raja teman tanya aki ya Rasulullah dari raja-raja sampian 11 ni kasih paling kecintai sampian pasira. Kanjeng Nabi jawab leku bikole jawab siapa sih paling ikani sereben siapa sih paling kecintai. Akhirnya sing malam Gusti Kanjeng Nabi ngubengi selok 11 tiap raja ni kak jentarin ibri selok tungi dengan ketika keleku napa loh pahe jawab muntro tahu sapa tang bini se paling ikani seribi engko aji tang bini se malam abi engko ibriin selok eko upunga kapi alhamdulillah tepak kangko eko jang situ mah alhamdulillah engko padahal ibri kapi
Saking bagus akhlaknya Gusti Kanjeng ke Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi kak ditajawaki Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari ya rabba bil بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم محمد بشر Nabi Muhammad ini manusia biasa kak pada ben sampean buk Kanjeng Nabi ini manusia biasa asaren Kanjeng Nabi ada Kanjeng Nabi arajih manusia biasa walaisa kal basari keng tak pada ben biasa na manusia pada manusia nah keng ben orang kepo ni kapita didi Kanjeng Nabi ben reng kepo pita didi Kanjeng Nabi ini kamun asaren kan di orang kepo di asaren. Kanjeng Nabi mun ada ergen sakoni orang kepo sakoni ada berarti Kanjeng Nabi benereng kepo bite sakoni. Pada manusia keng manusia nah kualitas lain. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari mun manusia pada akiban betoh make Kanjeng Nabi betoh keng Kanjeng Nabi betoh yakut ni kene pada benih beli hargana 5 juta ke bayi selo ku lebih sambian betoh beli ker mun tak 5 trek tak baju aja tak baju 5 juta baju ning petok seket Eki nabangki pada manusia yang lain Kanjeng Nabi akhlak luar biasa Kanjeng Nabi tak toman tukaan Kanjeng Nabi mesem maloloh Kanjeng Nabi tak toman tengkih napa napole ka manusia napa napole ka orang maki anya makapir Kanjeng Nabi tak toman lanyala malaring kafir ni kemun sampai tunduk kepada tatanan Islam majar pacik salempang ngak ibalik Kanjeng Nabi ini ka anyamai kafir ni ka kafir dimi. Kanjeng Nabi ada bu man adza dimiyan faqad adani. Siapa saya masake kafir dimi, masake sengko. Kareng kafir Kanjeng Nabi sepenting tunduk, sepenting tak lanya labi Kanjeng Nabi ilindungin. Napa boleh ka selain, napa boleh ka orang ka. Ka hewan tak tuman lanya lah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kasitung bakto rida nih. Eka tedungi koceng. Kanjeng Nabi asolata ridang iyang kuya. Eka parlo koceng tedung. Mun surban ekala koceng ngeding. Dak macarana Kanjeng Nabi yang ngelak pedeng, togel tadi 2, koceng setedung tak ngiding, setogel yang kuy. Coba tepak kering kepo. Apa aja ngaduhur saja dak andi situng pah koceng 4 tidung kapi. Tak sertek ko nyempang eko. Iki napa ki? Toro pi sahabat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi alif kubil hayawanat sampai ke hewan lebur, sampai ke hewan belas. Pada sahabat periwayat hadis terbanyak dari kelompok laki-laki namanya Abu Hurairah sampai ngubu koceng berempah tak orang dari saibu. Abu Hurairah ni ke sampai esang dinangre koceng. Saya takut re koceng. Saya bubuk sampai Abu Hurairah nikah situng bekto kelenger beda masjid. Saya tada peran andik kakanan beki koceng. Saya buk orang kepo andik koceng situng paha budu pampa. Kapan budu paheronya lagi esak ke anak. Ramiro berdesak pahero buang ke berak songai desa. Buang rip mau rip cong. Jak buka sekejap kok. Engak paha beli boleh kok. Bi anak itu tak pah boleh. Dapat gebung kona haram keluan koceng ngejaban di. Egi napa ki? Anak Rasulullah ni keluar biasa tak tu manting ke Kanjeng Nabi ni. Tak tu mantu ka rajin make sekalian ka. Kanjeng Nabi kak dintoh leman situng malam. Siti Aisyah Kak dintoh ada entek Gusti Kanjeng Nabi saking dari malam sampai tasaren. Kanjeng Nabi Rabu tak buka elabeng. Anapa? Asaren gitu. Kanjeng Nabi pula apa? Di luar. Bunten. Ridang buka imaman ekala yang parjadang telem asaren luar sampai sopu. Ki laku Siti Aisyah molar seporan na Kanjeng Nabi. Ten kula tangit dah. Ada entek ajunan tak lem Rabu. Sepora tak buka aki. Mahlan ya Humaira. Benih kaki lek salah engkau malam gelu sedetang. Coba sambian Kak.
Mulai kau 12 baik kunci ilabang. Ter. Kemana kagak le? Abu, baik ngak koceng nemu bental rapat langsung tompers bikin mata naik. Benih sambian kak, benih sambian. Ring coba. Ye, coba temor. Takut yang mbak mulai nengkok deh. Punten Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Tak ada orang ini kasih akhlak kepada bi akhlak Gusti Kanjeng. Tadi saya bercerita daerah Bukit Pamekasan. Madinah kak dinto bersitung orang Yahudi. Yahudi ini ketua. Yahudi ini kebuta. Yahudi ini kebocil dak Gusti Kanjeng Nabi miskin. Tetilah aku nak ibang labang pasar ni kang ngemis nekuk canteng sini. Keng raja canteng ada esen dia. Nah nekuk canteng dia. Beda esen. Banyak kelu enom. Haji ya bahada iya sampean. Kula cek sekengah sepeda motor kak. Ni ke sepeda motor aja jalan orang ngocak sambil mikir sambil akan der ya. Teti mun sepeda motor aja jalan parlo bensin. Mun sampean kan sepeda parkir. Haji ya pada bacaan. Parkir. Sampean saya parkir mah kita nginum pada. Dah ibu. Ulah baru oning cak sampean roda 2 bu. Tahu roda 4 teh kemak. Allahumma sholli ala Muhammad. Yahudi ini ke sebeda pasar nih kak. Sambil ngemis nekuk canteng. Napa saya kocak? Sini kali. Saya nggak gi. Sampian cek percaya kau orang sanya Muhammad nih kegendak Muhammad nih kelecek Muhammad nih keking menyimpang aku leban sampean dari pangeran selambok. Saya nggak cek toro. Mun Muhammad bisa nyebak bulan nih keking tukang seher. Mun Muhammad bisa keluar aing dari keking Muhammad keking tukang seher. Tak ambu pernah dia coba aki Gusti Kanjeng Nabi. Situng waktu Kanjeng Nabi sampun wafat. Kanjeng Nabi saya itu akhirnya Sayyidina Abu Bakar atanya ke putranya Siti Aisyah. Aisyah, berbeda lakukan Kanjeng Nabi bingkau sita ikalako dari infak, sedekah, pejang malam, dari tahajud, witir, salat duha, dari tabassum, jember muah, ati bagus, akhlak sebece. Berbeda sita ikalako. Jawab sareng Siti Aisyah, punten lestari ikalako kabeh. Keng Kanjeng Nabi ini kekio diing, neka andi kebiasaan. Apa kebiasaannya? Di pasar Madinah ini kering buta, tua, ngemis abak coba ki Kanjeng Nabi benari nika pen ari bi Kanjeng Nabi ki odi ing bagi roti pen ki laku etulang roti mak lia sarapan rek nari ing iar teri roti pole eri sehingga sebut Yahudi ini kata usaha melede eren pen ari bi Kanjeng Nabi kak dinto etulang Yahudi ini kata oning cak ni Kanjeng Nabi penari etulang penari acuba ki Kanjeng Nabi penari bi Kanjeng Nabi etulang roti bede kata singak nika kak bagi sampai kiamat kurang seminggu tak kira nemu mungkin apa ki. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngibarot yang ku entar dek ke pasar. Etek kui bang labang pasar Yahudi ini kapakun neku canteng sini. Saya nggak ki cak atorok Muhammad. Ternyata Yahudi ini kata miling kaper cak Gusti Kanjeng Nabi ampun wa tak oning. Karena tak oning pakun ngucak cak atorok Muhammad kendak Muhammad lecek Muhammad dekeng mamur tak terkuluban sampean dari agama na patung. Saya nggak cak atorok. Tempo nang ngucak sini kata ambu Sayyidina Abu Bakar roti pahe kanan cecet di kacolo. Tolong ibu yang tak bisa akan. Ekail, mereka ekail bahatanya si Yahudi ini. Pasera sampian si atulang kula roti. Paheja wabi Sayyidina Abu Bakar. Kula ni ka orang sebiasa pena arena nulang sampian ben roti. Oh benih sampian. Punten benih nakal sampian. Mun seri beri kesai kebela sampian nakal. Cepon Sayyidina Abu Bakar. Mi pangki cak benih. Cak ringan sampian buta tak ngetela. Lain, akhlak ka lain. Orang sebiasa sedi bering kasah. Pangki kula cak kiki kare telok roti na eko cegel we pa ancor. Beni pahi beki bungkol ngak ding sampian re. Kula sing ail tegepal tepilpan. Arya mun pah bungkol ngak arya salah roti na eko leki kina cekak ka roti na dekit. Lain. Si nomor 2, orang sebiasa kasagapan nula kakakula amit keluh. Atak langkong gelu benih korpah cetaki ke colo daya deti amit gelu roti na ibagia gula anganga mari na ibagia nikah boleh anganga akhlak ke bagus luar biasa. Sayyidina Abu Bakar ni kamu lar bapak ibu nangis ya Rasulullah ajunan seebak coba aki sampian seenainak tapi sampian ala ko bagus bahkan kulit kalah padahal kulit tak enain Nabi Yahudi nikah Yahudi sampian noning ki pasera orang si atulang roti ke sampian benare pasera
Kasa Muhammad Rasulullah. Sibik sambian enak-enak. Sibik sambian ibak cuba aki. Sibik sambian penare. Caleh. Nih kesinulang Muhammad. Makin Muhammad ampun saya Yahudi. Sambian terambu sahabat cuba aki. Bahkan kula tak mampu ninjak akhlak ke Muhammad. Saya caleh bik sambian nih. Yahudi ini kepah mular nangis. Abu Bakar. Ishadu saksi aki bik sambian ki. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan makin kula yakin tada pangeran aging Allah. Ben Muhammad saya utus ni kalakar Muhammad utusan Allah. Ongku beni orang nakal beni orang kendek. Yahudi yang masuk Islam. Gara-gara apa? Kanjeng Nabi ngajak bil ma'ruf wa nahya mungkar bil ma'ruf. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Merintah fokus ngakui akhlak. Alang lang kacubaan ngakui akhlak. Ni ka Gusti Kanjeng na. Sapora kak sapora ki. Kula makilampu acara mas nikah. Cangoreng ko cak ustad. Pah beda pasar pola gen-gendis ini pah neku. Saya enggak yo. Cak nguncengan Holil Yasin sini Bangkalan gua. Ajo haram tak to papaan tak kaya leka yo. Tak to ilmu sakali jo. Ajo si yang cengkeng plan orang ngegenteng asdina buka. Umpama pampentong ban gelas di beko. Lagi di ngaki apa cak komentar. Saya enggak ki saya ngajak onceng ki saya mah Holil Yasin. Sampian mun ngonceng keng bukan kasih tak tu pantai kai dekat. Insyaallah gula entar ngi bagi betan cet lagi kecolongnya. Entah tal-talan ki gina kapi. Itulah Rasulullah akhlakah tade sepada tade mangkana cek heran benih cuma kelompok manusia Allah seada buwa innaka la'ala khuluqin azim. Gusti Kanjeng Nabi akhlakah luar biasa. Alhamdulillah kau leben ajunan melemangkin bisa kayak nyeleke menter maka tak bisa ani dekapi bisa ani terus paru leka. Amin Allahumma amin Allahumma. Pon nikah si nomor 2. Letak ikut lepai beli lah boleh. Si nomor situ kenapa gila? Le budak meja ikut lepai kapi di nak ni. Kita turun leka lah hilang kapi kan. Lepai. Wala mo level major batut tu pengajian. Nah. Lanjut ki. Kanjeng Nabi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil. Kanjeng Nabi dalam merintah ben makon tak merintah ben tak makon kecuali kanjeng Nabi ngelako kaada. Ana awwalu wajibim ma amartukum bih. Kanjeng Nabi tak makon kecuali ikelako ka. Jadi kanjeng Nabi beni cuma abri contoh tapi deti con. Ini kasih pertama bungkos ka. Nomor 2 kanjeng Nabi merintah bagus ngangkui kelakuan bagus akhlak bagus alarang kecubaan pakun ngangkui akhlak on. Ini kasih nomor 2. Nomor 3 bagaimana Rasulullah 13 tahun 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, sukses sampai Islam ada pada kakelis mungkin. Kanjeng Nabi itu ada dalam sebuah keanekaragaman dalam kebersamaan. Kanjeng Nabi ini keandik sahabat hebat seate pita keng kompak luar biasa makita pada. Rasulullah punya mertua dan sahabat yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar ini kasepo tuah. Perang lo pada bi Sidina Umar tunya tak soki saberempah keng ahli siasa ahli politik. Jadi kuda ben sampean tore bagian posepo ni kada ala ko tak bisa nyumpeng pikiran beda kelakuan masjid menjaga terok tak mampu jo engkau lo bisa jo apa nak boleh ongke ke atas nak ongke ke babi ini engkau lo bisa. Kalau tidak bisa bekerja maka sepo ni kekotuh kompak nyumpeng kerena. Rasulullah punya sahabat namanya Sidina Umar. Tak ahli siasah, benih ahli mikir strategis, yang ahli acarok. Cek beda mak semak ke Sidina Umar nih kak. Mun pedeng nih kak keluar dari bedana cetak sapolo nih kengalto. Ini keluar biasa Umar. Makanya sampai kanjeng Nabi nih kak. Adu Allah ya Allah pemuljaaki Islam ya Umarain. Kalau berdua Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Dua Umar nih kalau kari pentah. Umar bin Khattab nih ke beda situng pasar nyaman Mekah nih ke pasar Ukas. Pentahun beda lomba acarok. Umar nih kalau teman kalah. Lah karena luar biasa Umar. Makanya tak heran kanjeng Nabi hijrah
ngitek tako ipang kibi orang kafir. Kadepun Sidina Umar mireng kafir jak Kanjeng Nabi hijrah. Kanjeng Nabi tek ngitek Sidina Umar ku tak apa haja ngonceng. Hei, dedengkot Quraisy. Akumpul kabeh kakak beunya bagian si kafir je. Umar sing ngonceng bagian reng kafir apolong kafir reng kafir kakak beuh. Sampun ada pak kakak beuh Sidina Umar pah pidato. Ya ma'asyiral Quraisy, wahai dedengkot Quraisy, kedi ngaki kopeng aja. Areh cong, Umar bin Khattab leku hijrah ka Madinah nuru akan jing Nabi. Siapa si cedak keterongan tu ada riba tenah. Siapa si tero bini nu teti janda. Siapa si tero anak teti jatem. Amba Umar berempa abai, edim ma abai. Yang kafir jahiliyah maki bukan mikir kia anu apa ngambek penyakit. Bala padang penyakit pun yang Mbak Umar. Tadi kuleban sampian searoma sebajingan, searoma seangko, searoma sepelak acarok. Mari kita bergabung di kelompoknya Sayyidina Umar. Ti nama kita macam tarok, ti nama kita nyumbang PC. King nang luar nekuk todi. Beda cuma tuh, lapang pegel tercetak kerja. Dan kita ada kelompok masing-masing. Kini bangki, motornya ka kompak kak. Luar biasa. Kulit sering ngabala iman kaman. Mun kareng motor aja dan badan. Reng motor ni ka kompak luar biasa. Reng motor make lain. Beda ustad, beda reng tani, beda tekeng, beda kiai, beda bajingan. Keng mun kocak motor pada motor dan luar biasa kompak ka. Ijab beda reng motor jual sati. Pah ela pola bi oreng. Motor selain make tak kenal atau karkia kak mun nyama motor. Ni kareng motor situng alako kapi. Situng ka pengajian kapi. Di bari ruah situng sake kapi deh. Situng mate kapi. Kan cuma matur saja nikah. Kompak keluar biasa. Mentir ke Allah, tak boleh penyakit dari bari mereka. Bagi kula pada takut haram nyetek engki. Kira pikiran takoni bini boleh saken teh jompong. Mun kro king masalah sakit mulai Nabi Adam rasa sakit, kula beki kene biasa sakit. King pas sakit elong tenggel karo ri bari ngro. King pas sakit apa jok bal semikiom tak bau nanya aro om. Elong pa tak dingin apa sekali kak. Yang mun KPP kining jaga aja. Cagela. Yang KPP bareng ready aja keng saharan kin vaksin aja kok. Sayyidina Umar. Jadi kula ban sampean Islam kelompok bajangan ki ngari bareng maturan wa. Ketika beda Habib Jakarta ibu coba aki, ketika beda Habib Nainah, beda Habib berjuang elak sal aki di Madura saya resi keluar bajingan kak, bajingan. Ikeng seareng. Reng matura si budak ibadi senangin Habib yang tang acara reng matura. Kula bangga ya Allah. Kula kalau keng nyaman acara macam ngorek ustad Habib cokot tak bengal nantang acara mereka. Nak guna pas nantang acara di orang yang ketelak ni kene gula. Arab punya gula. Apa cak gula? Kok karo orang ngetok sih kene bu? Hahaha ibu. Siapa gelar dia jadi? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bajingan ni matura, bajingan. Keng mun nak foto na kanjing Nabi cocok magi bajingannya bagi kerja ben hebat ring matura. Mangkana kula sering ngabala setiap acara mah. Matura ni kenapa na pole orang tani magi bajingan leku masuk surga. Buh, banyak siamin, banyak bajingan na din na. Abu Sapora ka bayam mbak mau lihat nak dek. Antar pada selamat kapi. Amin. Amin Allahumma. Kanjing Nabi ni ka kompak. Kanjing Nabi kom. Ada Sidina Umar ahli carok, Sidina Abu Bakar ahli siasah, punya Sidina Utsman tak ahli carok, tak ahli siasah. Keng dunyana banyak sombengan. Ini kan kelompok kisogina. Ini ke depan di bagian kisogina acara terok, mancung panggung genteng masjid pernah. Kan depan di kisogina kapi kita lagi. Eki na bangki. Ki alhamdulillah. Sampean senyumbang ke masjid senyumbang makin cek ko beter tak kira hilang. Budian sampean senyumbang ke masjid nikah. Bekal numpak masjid nikah dengan Siratal Mustaqim. Cak amin kapi mun tak nyumbang. Saya senyumbang ke masjid nikah. Bekal numpak tak hilang sampean. Siratal Mustaqim bekal numpak masjid. Nang ibun di mana tergantung sombengan. Ya papa ada enggak? Mun nyumbang 1 juta nang paimaman bun bara doang. Mun nyumbang 500 kang tapangan di tengah. Mun nyumbang 100.000 nyandari bang labang diada. Mun nyabur 20.000 asana pel kapang pangi luarnya. Mun masang 2.000 ruah dekon dek bebe ada. Masjid demakat orang geger ke bobodah. Abang ki pasar gadis nih kepada tukang becak kak di kantor kebun bara juga berempak 5.000 le tak oleh 2.000 kak.
Rogi sing engkala mun 2000. Tanda 2000 ada redeg boy kak. Tukang becak mikir tembang tak oleh maki 2000. Ya ayolah engkau 2000 lo apa. Kapan nungke pah bi tukang becak yang kali pas anta. Ambu kak, ambu. Arab pale abu maki becak mun santa ngar ya kak mun labu tompes mari nek. Tukang becak bah nyempit yang tenang. Ya cek lah 2000 minta selamat kaki le. Majar 2000 paten dari kak. Sampean majar 2000 ke masjid bah minta aswarga. Punten diterima kapi thank you kak. Abri ke masjid ni kalau kutu banyak. Saya penting tak didik. Imun paham didik kapi. Ni kak tat. Sini begini didik sepenting ikhlas. Mun kagula tak cocok. Sini nama kita ikhlas sepenting banyak. Bila sih mari masjid temun 2000 kapi. Soalnya semen sasak boy bila. Tinggal kita pada korban kompak kak. Tak bisa nyumbang bese, nyumbang laku ke masjid. Pokoknya kulit sering ngebela Islam pada bi kerikik nih. Oh ini kerikik sampean. Kerikik ni kepada apa tak pada? Kerikik ni kepada apa tak pada? Tak pada. Keng maki tak pada gara-gara kompak iteku apa sih tak sekena kak gara-gara kompak. Gini apa gini? Mun pas kau tu pada, teman mikir sampean. Mun pahle mari pol-pol kapi. Makan tak oleh banyak nasi. Dua pandai. Ipan ku landung alto landung deh. Bi Allah ya tak pada keng make tak pada mun kompak al ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah. Korla kompak bekal kuat. Kor kuat pasti menang. Apa saya tak ikut dia mun kompak ni. Allah ke bayi pol-pol. Dek pandek lakar. Keng make dek pandek ni ke mulja kak. Makana jak cokoco. Ni ke make dek pandek mulja. Mi temu mun bede kiai saya keluar dia. Di majeding dong loros klau wah kebada ya. Make dek pandek mun kiai dia saya. Ni ke make paling renjang jak bagi kiai. Jeding dia macam loros dia ya. Oh badak lebah masuk ke laut ni. Dia mau tepung kak cek ke jibi kiai sampean. Beda tunjuk tuting untuk nutu. Saya nikah reng soki nikah. Maka namun nutu batu nikah. Kenapa? Beda pesena. Ada harus alle beda sih ya. Nah saya sudah kira bah beda dia. Reng soki. Ada ya reng melarat nikah. Cek nutu dia tak enak grena biar. Keng tak oleh patang enak, tak oleh patang congocoh, maju pak kompak lah tak takir mandunakah falikulli syai'in mazia. Cek patang cokocuan tiap tung situng beda kelebihan nabang saya. Soki cek cokocoh, mun ada sesoki abid saya Maria masjid ni. Saya melarat cek cokocoh, mun saya melarat cokocoh maka sesoki tak kira dendam kau purna. Siapa sih ngalim membeli saya melarat? Cokocoh si melarat, sesoki mun tak lotok Roma, nama itu ya ada semi kolah. Cokocoh si melarat, sesoki tak kira di Roma, siapa si agak dulu. Tangki. Mangkana kutu kompak dua ni cak patang sengkuan, cak patang cokocoh pada ke parno. Mun lesi dua ni ke kompak soki ben melarat ni ke apolong, mai rokok kening kepe deh kak. Ari ya, tunjuk manis. Apa tunjuk manis? Tenang na selo. Si kemar ya, buntemur nih. Mun disuruh bedok pel. Pepe netok bernalema apir dong kerbu mau beteng. Pala tahu yang tantem kapungan acem bro. Tanggi. Pahli pernah ni petebel. Kapan li pernah tebel kancana akan deh. Nyampit keng tak akikep. Terkok ngaltok bibir aja. Di dia mabuk. Yuada. Dia kon siapa? Yang sukuku. Terkok ngaltok mengucap sekopungan. Masang ades cek geton, masang ades ke kanan setengah jam nikah, sejam setengah tak lumpad doh. Pulang tak lumpad doh pakai cokor dia tidak sekali alis deh. Kapan lah tak ada pakai le pakai atas. Ngale pondasi tak cocok ding pangeran. Pakai peceleng ben pok lot celai iki pakai acara mantan tapi penuh pagi dia ada biri ke bawah deh. Cak gila kaki saya kocang deh buk. Pakai biri rek mati repote dinang apornya mana buk? Sidu. Lebur bantu pani lampu pada ketu pahinga nang konang. Baka kuy bulu kecek pasangan sedek nentek deh dong. Benih keng tak oleh buk. Mun mantan ang kuy bulu kecek pasangan cek lakar evu tua. Mun kalontar ke pasar cek ang kuy bulu kecek nggih buk. Sapora kula mun pasar nemu reng bini ang kuy bulu kecek pasangan kapan ketu kula pahinga ka sape limusin. Iya kok. Yang bukan jauh-jauh kia bahaya aja kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kau tu kompak. Sini kini cok coko cuma kini mereka.
Sudah lembok rumon. Tapi ini segini magi lempol kan lah. Tanggi. Magini-kini jak cocok. Elong mun getel sima kada ada dia. Dia magi ampun target ya jak bagi elong kurbang elong sampean. Kanengki. Tori pak kompak magi tak pada sengaja bi Allah tak epa pada. Arapah makle saling butuh, makle odik nikah saling par. Makanya Allah jabu nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Sengaja Allah tak pada beda yatas beda sedeng beda maba makle patang parlo antara situng ben lain sehingga udik ni ka aceuleun. Makanya mun cepon kakak gula andi tretan di Jakarta tretan kember nyamana kakak Haji Roma Irama Arab peminta leneng-leneng lagi di ngakir apa dengan ceramah dia. Oke ceramah iya mikir kalah. Kakak gue ini kan ngucap sini kak. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Pani ko may lagu ya ko pare ke. Ada pala tahun datang negaki orkes boy dah. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya pada jadi tretan naga. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, siapa sih ngaura calat dong? Hanyalah keimanan dan ketakwaan nilai manusia di depan Tuhan. Bagaimana masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Pada tak bersedia pahit torot. Ini kemaki lagu cik ini kiki lebur tangki kak. Ini kemaki lagu kan beda arte dengan kiki berlebuk. Yang anak-anak makin berleburan 3 bulan pas tak tetis laki paha lagu. Percuma tika alajar, lamun tika takut tak kelem. Percuma berleburan, mun elamara tak kelem. Sebini bah nyempit benih codut tepak kopok-kopok ngarane anang ki magi lagu kan lebur kayak kata ngi lebur magi lagu anak-anak makin muna lagu ante arasa caltong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika engak jerengkong. Bebunten lagu ini ke justru makanya gelak sampai salawat surahul anam mengkui lagu ini kepenting keng senga esena usaha aki sesai nak kena kini ini kayak jadi lagu kelak lekas ngerti kak mau nak kena kini sekolah kita harus iman kepada Allah iman kepada Rasul tak masuk kanak-kanak teku empuk saya ngampung ngeter anang kilaku sekolah Pak Ud tukang Pak Ud sampean Pak Ud dia laki nabu Ud Lembek TK, taman kerek-kerek. Bukan iya. Coba sampean kedi ngaki. Napa saya jadi? Ya jadi lagu Pak. Nak anak gini roh. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Abu. Mi banyak anak soleh di nak kan. Boleh ya jadi lagu nih kapan? Kula cimin kikene ya jadi cinta Rasul nih lagu kak. Pulan ya jadi lagu kula apal lamba kikene. Pulan kikene kula apal sampai makin kula apal. Satu-satu aku cinta Allah. Dua-dua cinta Rasulullah. Tiga-tiga cinta ibu bapak. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Mi apal? Pulan ngkui lagu sampai makin tak ingin lupa. Keng bina kan apa yoba lagu na makin. Satu-satu ayah tutup pintu. Dua-dua ayah padamkan lampu.
Tiga, ibu buka baju. Terus aki bisa kayaknya 1, 2, 3 punya adik baru. Cempa piara colong kau guna. Pan, saya simpulkan. Butuh terus aki kira. Saya simpulkan, Kanjeng Nabi sukses di dalam dakwah. Yang pertama, Rasulullah tidak hanya memberi contoh, tapi jadi benih cuma nyoro melakukan ada. Yang kedua, akhlak diutamakan sampai Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, amar ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar. Yang nomor 3, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam sebuah keanekaragaman dalam kebersamaan. Tidak sama tapi saling melengkapi, bukan saling mencaci ketidaksamaan tersebut. Kalau orang kepo mau sukses telok nikah kutu kalako. Sepertama, tore teti contoh. Senomor 2, tore akhlak pasai. Senomor telok jaga serta tanan. Mun telok nikah jaga kompak insyaallah kula ben sampian sae. Amin Allahumma. Sakak dintoh si bisa pada Pak. Korang cek pada nebentang bini kaki buk. Kapan para turun aku orang. Mikmet tuh sih ngucak korang kangkok kaki buk. Korang buk. Ya tahun deh tenguncang boda. Nabi bener dari saya pada Pak asli fadl dari Allah. Nabi bener salah dari saya pada Pak asli omber dari keendengan ben kebutuhan beten kau nyun sapora. Ben nyun peler saki. Sapor aki kaki. Buk, sapor aki buki. Menterga Allah tapangkin kesempatan selain. Dalam keadaan sehat dan kenging ridho pun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakon tutup ngeleng bah tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi habba badrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم صل وسلم وبارك عليه صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزي عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بطاعته ومحبته وامتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركاته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة من نعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوصل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار وجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار
إلهي تمم النعم علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا ذكرنا برضا عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم علم بنا ولا ما قد لكينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضقت وكنت لها قمينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آله وأصحاب الكرام ومن والاهم والتابعين يا إلهي بحقه دمر البغي والفساد يا إلهي بحقه جد بلطفك يا جواد يا إلهي بحقه أدنى السؤال والمراد حصر القصد والمراد وصف الوقد والمداد وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد عن غرامي ولوعتي لا تحركني في الملام ذاك ديني وملتي ذاك لي غاية المرام محنتي في هلادتي سلوتي للهوى حرام ما فتنتم كفتنتي ستدني بلا كلام صلى الله على سيدنا خير خلقه على سيدنا محمد خير خلقه وعاله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.